नमस्कार दर्शक बंधु आसला बड़ खबर एथर रथयात्रा रे पंचम किस्ती सुभद्रा टंका जीव महिला मान खाता को 10,000 टंका। सोशल मीडिया रे रथयात्रा अवसर में 10,000 टंका मिलिबो बोली विभिन्न खबर चर्चा रे रहुछि। तेबे सबुठारु आमे प्रथमे जानि रखिबा एही टंका काहा अकाउंट को जीवो आउ काहा अकाउंट को जीवनी। आपण माननको खाता को पंचम किस्ती जदि जारी होउछि तेबे प्राथमिकता सह सेही महिला माननको मिलिबो जेउ मानकर आवेदन सफल भाबरे जांच होइछि। बैंक खाता आधार सह लिंक अछि, डीबीटी सक्रिय अछि एवं समस्त तथ्य सठिक अछि। जेउ मानकर आवेदन रे कोनोसी त्रुटि नाही सेमाननको प्रथमे लाभ मिलिबार संभावना अधिक रहिथाय। सेतिपई आपण माने निजर बैंक खाता सक्रिय अछि कि नाही, आधार लिंक होइछि कि नाही, मोबाइल नंबर अपडेट अछि कि नाही एवं आवेदन रे कोनोसी त्रुटि रहि नाही कि अछि से सब थरे जांच करि नियंतु। जदि आपणको आवेदन ए पर्यंत पेंडिंग रही किंबा वेरिफिकेशन संपूर्ण होई नाही तेबे प्रथमे सही प्रक्रिया समाप्त करबा आवश्यक। यह हेले आपणको आगामी किस्ती रे लाभ मिलिबार सुजोग बढ़िबो। सोशल मीडिया रे आसुथबा प्रत्येक खबर को अंधविश्वास करंतु नाही। सरकारी वेबसाइट, अधिकृत विज्ञप्ति किंबा संपर्कित विभागर सूचना को ही से सब निश्चिंत तथ्य भाबे ग्रहण करंतु। एही सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती को नहीं बड़ प्रश्न एवं महिला मानक मनरे उंकी मारुछि। केउ महिला माने एही योग्य होई पारंती। सबठारु प्रथमे जानि रखंतु कोनोसी किस्तीर टंका सरकार नियम अनुसार योग्य लाभार्थी बैंक खाता को डीबीटी माध्यम रे पठा जाए। सेतिपई आपण समस्त तथ्य सठिक रखिबा आवश्यक अत्यंत जरूरी। जेउ महिला मानकर सुभद्रा योजना को आवेदन सफल भाबरे ग्रहण करा जायछि एवं जांच प्रक्रिया संपूर्ण होईछि सेमाने परवर्ती किस्ती पई विचार करा जाय पारंती। एहा सहित जेउ मानकर बैंक खाता आधार लिंक होईछि, डीबीटी सक्रिय अछि एवं बैंक खाता कार्यक्षम अछि सेमाननको खाता को टंका पठाइबा प्रक्रिया सहज हुए। जो महिला मानकर आवेदन रे कोनोसी त्रुटि नाही, नाम, जन्म तारीख, आधार नंबर एवं बैंक विवरणी सक्रिय अछि सेमाननको प्राथमिकता मिलिबो। जदि आपणको आवेदन पेंडिंग अछि किंबा वेरिफिकेशन बाकी अछि तेबे प्रथमे सही समस्यार समाधान करंतु। आवश्यक हेले संपर्कित कार्यालय किंबा अधिकृत पोर्टाल रे जोगाजोग करंतु। सोशल मीडिया रे अनेक प्रकार खबर भाइराल होउछि किंतु केउ दिन आसीबो, केते राशि मिलिबो से सूचना पई आपण आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। आज आपण माने जानिबे सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती समय केउ परिस्थिति रे टंका अटकी पारे। सबठारु प्रथमे आमे कहि रखुछु सरकार को पक्षरु योग्यता जांच करिबा परे मात्र डीबीटी टंका माध्यम रे बैंक खाता को पठा जाय। तेणु कोनोसी त्रुटि थिले देय विलंब होई पारे किंबा अटकी जाय पारे। जदि आपणको आवेदन ए पर्यंत अनुमोदन होई नाही किंबा जांच प्रक्रिया पूरा होई नाही तेबे किस्ती विलंब होई पारे। जदि आधार नंबर, नाम, जन्म तारीख किंबा बैंक खातार विवरणी रे त्रुटि रही तेबे डीबीटी सफल न होई पारे। सेतिपई समस्त तथ्य ठीक अछि कि नाही जांच करंतु। जदि बैंक खाता सह आधार लिंक होई नाही किंबा डीबीटी सक्रिय नाही तेबे टंका जमा हबारे समस्या होई पारे। या छडा जदि सरकारी जांच रे जणा पड़े जे आवेदन योजनार नियम अनुसार योग्य नहंती तेबे सेमानकु लाभ मिलिबो नाही। एही निष्पत्ति संपूर्ण सरकारी नियम एवं जांच उपरे निर्भर करे। तेणु कोनोसी गुजब को विश्वास करंतु नाही। निजर आवेदनर स्थिति एवं सरकारी सूचना को नियमित भावे जांच करंतु। जदि कोनोसी त्रुटि थाए ताहाकु सठिक करिबा पई संपर्कित कार्यालय किंबा अधिकृत पोर्टाल रो सहायता नियंतु। अनेक महिलांक मनरे प्रश्न रहुछि आवेदन करि सारिबा परे जदि नाम, आधार, बैंक खाता किंबा अन्य कोनोसी तथ्य रे भूल रहि जाय तेबे कोन करिवे। एपरि समस्या थिले घबरांतु नाही। प्रथमे निज आवेदनर स्थिति जांच करंतु एवं जेउ तथ्य रे त्रुटि अछि ताहाकु सुधारंतु। जदि आधार कार्ड रे थिबा नाम ओ आवेदनर नाम मेल खाउ नाही तेबे प्रथमे सठिक रेकर्ड अनुसार तथ्य अपडेट करिबा आवश्यक होई पारे। सेहिपरि बैंक खाता नंबर किंबा आईएफएससी कोड रे भूल थिले मध्य एहाकु संशोधन करिबा दरकार। जदि आधार सह बैंक खाता लिंक नाही किंबा डीबीटी सक्रिय नाही तेबे निज बैंक शाखा को जाई सेही प्रक्रिया को पूर्ण करंतु। डीबीटी सक्रिय थिले सरकारी सहायता राशि सीधा सड़क बैंक खाता को पठा जाय पारे। जदि आपणको मोबाइल नंबर परिवर्तन होईछि तेबे अधिकृत प्रक्रिया अनुसार ताहाको अपडेट करंतु जहा द्वारा ओटीपी किंबा अन्य सूचना पाइबारे समस्या हो नाही। जदि आपणको आवेदन रे कोनोसी त्रुटि देखाउछि तेबे संपर्कित ब्लॉक कार्यालय, जनसेवा केंद्र किंबा सरकारी अधिकृत सहायता व्यवस्था मध्य रे परामर्श नियंतु। केवल सरकारी निर्देश अनुसार संशोधन नियंतु। सोशल मीडिया रे आसुथबा भूल सूचना को विश्वास करंतु नाही। जदि दलाल को टंका दियंतु नाही। जदि आपण दउछंती ताहाले आपणको अकाउंट रो सब टंका आगकु चली जिबारो समस्या रहिछि। सरकार को अधिकृत निर्देश एवं संपर्कित कार्यालय रे सूचना को अनुसरण करंतु। सबठारु प्रथमे जदि आपणको आवेदन रे नाम, जन्म तारीख, आधार नंबर किंबा बैंक खाता विवरणी रे भूल रहिछि तेबे आपणको आवेदन जांच समय समस्या होई पारे। एही कारणरो टंका आसीबारे विलंब होई पारे। द्वितीयतः बैंक खाता सह आधार लिंक नथिले किंबा डीबीटी सक्रिय नथिले सरकारी सहायता राशि जमा हबारे असुविधा होई पारे। तेणु निज बैंक शाखा रे जांच करि रखंतु। तृतीय जदि आपणको आवेदन ए पर्यंत जांच होई नाही किंबा आवश्यक दलिल रे त्रुटि रहिछि तेबे लाभ पाइबारे विलंब होई पारे। चतुर्थतः कोनोसी भूल सूचना देबा किंबा जानिसुनी भूल दलिल दाखल करिबा उचित नहे। सरकारी जांच रे एभली त्रुटि धरा पड़िले नियम अनुसार आवेदन रे प्रभावित होई पारे। सोशल मीडिया गुजब को विश्वास करंतुनी। कोनोसी अजणा व्यक्ति को ओटीपी, बैंक विवरणी किंबा आधार संबंधी सूचना दियंतु नाही। केवल सरकार को अधिकृत निर्देश को अनुसरण करंतु। सेतिपई आज ही निजर आवेदन स्थिति, बैंक खाता, आधार लिंक एवं डीबीटी स्थिति जांच करि रखंतु। जदि कोनोसी त्रुटि थाए ताहाले अधिकृत प्रक्रिया रे संशोधन करंतु जहा द्वारा भविष्यत रे टंका पाइबार आवश्यकता समस्या न हो। रथयात्रा अवसर रे सुभद्रा योजनार 10,000 टंका नै चर्चा बढ़िछि। सूचना अनुसार सरकार सुभद्रा योजनार हिताधिकारी मानक खाता को पर्यायक्रमे आर्थिक सहायता पठाइबा
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଅନେକ ଖବର ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇସାରିଛି, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଏବଂ ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ମହିଳା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ କେବେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେସେଜ ଏବଂ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଜମା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବେଜ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 10,000 ଟଙ୍କା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତେବେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଥିଲେ ଅର୍ଥ ଜମା ହେବାର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଡିବିଟି ସୁବିଧା ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମେଳ ନଖାଏ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବେଜ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର ଆଧାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ଆବେଦନର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଏକ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକାଇ ଦେଇପାରେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 10,000 ଟଙ୍କା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାହା ଏବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ସଫଳ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଡିବିଟି ସୁବିଧା ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବେଜ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଯୋଡ଼ା ରହିଛି, ତେବେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ତୁରନ୍ତ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ନିଜର ଆଧାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଡିବିଟି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆବେଦନର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି କି? ଏମିତି ସୁଧାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ 10,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ରହିଛି, ତାହା କିପରି ସୁଧାରିବେ? ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ନାମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ନାମ ଏକା ନଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ଆଧାର ସିଡିଂ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଡିବିଟି ସୁବିଧା ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦସ୍ତାବେଜ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲେ, ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ କରି ତଥ୍ୟକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସକ୍ରିୟ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ OTP ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥାଏ। ଭୁଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଏକ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀ, ତେବେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ।
दर्शक बंधु सबुठारु प्रथमे निजर आधार कार्ड जांच करंतु। आधार रे थिबा नाम, जन्म तारीख एवं अन्य तथ्य सठिक रहिबा दरकार। जदि कोनोसी भूल रहिछि तेबे तुरंत सुधार करंतु। द्वितीय रे निजर बैंक पासबुक एवं आधार खातार विवरणी ठीक अछि कि नाही देखंतु। बैंक खाता सह आधार लिंक होइथिबा आवश्यक। जदि आधार लिंक न थाए तेबे डीबीटी माध्यम रे टंका आसीबारे समस्या होई पारे। तृतीय रे आपनक मोबाइल नंबर सक्रिय थिबा दरकार। बैंक खाता एवं आधार सह जोड़ा होइथिबा मोबाइल नंबर को चालू रखिले समस्त सूचना और टंका जमा हबार मेसेज मिल परिबो। चतुर्थ रे आवेदन समय देथिबा समस्त तथ्य ठीक अछि कि नाही थरे जांच करंतु। नाम, ठिकाना, जन्म तारीख किंबा अन्य कोनोसी तथ्य रे भूल थिले टंका अटकी पारे। दर्शक बंधु अनेक समय छोट छोट त्रुटि कारणरू लाभार्थी माने योजनार टंका पाई पारंती नाही। जदि कोनोसी त्रुटि देखा जाए तेबे निकटस्थ जनसेवा केन्द्र, मो सेवा केन्द्र किंबा संपृक्त कार्यालय रे जोगाजोग करी तुरंत सुधार करंतु। दर्शक बंधु सुभद्रा योजनार 10,000 टंका पाइबाकू चाहुथिले समस्त निजर डॉक्यूमेंट एवं बैंक संबंधी तथ्य ठीक रखंतु, नहले आपनक टंका मध्य अटकी जाई पारे। एभली सरकारी योजनार समस्त ताजा खबर पई आम चैनल सहित जोड़ी रुहंतु।